प्यारे मोमिनो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि बीवी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। ये बहुत लोगों का सवाल है और बाज़ लोग इस बात को सोचते हैं, बाज़ लोग इस बात को जहन में रखते हैं कि शादीशुदा औरत के गैर मर्द के पास क्यों जाती है और उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम क्यों करती है। दोस्तान मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, तो इसकी वजह से भी औरत जो है नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है। उसकी वजह क्या है कि बीवी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बीवी से 4 हफ़्ता दूर ना रहो, इसलिए कि आपकी उसको ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत के तहत उसके पास रहें। अगर आप अपनी बीवी से 4 हफ़्ता दूर रहें, हज़रत अली फरमाते हैं कि अपनी बीवी से 4 हफ़्ते से ज़ायद दूर ना रहा करो, इसलिए कि उसकी तुम्हें ज़रूरत है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से 4 हफ़्ते से ज़्यादा दूर रहेगा तो बीवी कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी। दूसरों, और भी हम आपको बताते हैं बहुत सारी वजहें हैं कि जो बीवी नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है और नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने के बाद गैर मर्द के पास जाती है, उसकी और भी बहुत सारी वजह हैं। आपने देखा होगा कि आज एक बात आम चल रही है, जैसा कि हम उसको कहते हैं, अब यहाँ पर उर्दू में उसको बोलते हैं मुश्तज़नी। ये लफ्ज़ बहुत आम हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलें तो हैंड प्रैक्टिस, ये लफ्ज़ भी बहुत आम हो गया है। दोस्तों, आज हमारे नौजवान भाई जो अपने हाथों से अपनी सरमाए को बर्बाद करते हैं, अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ करते हैं, अपनी जवानी को ज़ाया करते हैं, कभी कटरों में, कभी गंदी फिल्में देख देख कर वो अपनी जवानी को ज़ाया करते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर उसका नुकसान उनको शादी के वक्त होता है। दोस्तों, शादी के वक्त क्या नुकसान होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाते हैं और फिर उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी होती है। उन्होंने अपनी ताकत को ज़ाया कर चुके होते हैं, अपनी ताकत को बर्बाद कर चुके होते हैं। इसी वजह से दोस्तों, एक वजह ये भी है कि बीवी को जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है और वो आप उसको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, तो वो बीवी भी जो है नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है और गैर मर्द के पास जाती है। दोस्तों, और भी बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी वजह हैं कि मर्द जो है बीवी से सही से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। दोस्तों, तो अपनी बीवी को आप भी वक्त दें। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया है कि आपकी जवानी ख़त्म हो चुकी है, आपके जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी है, तो दोस्ताने मोहतरम, आप जो है खजूर खाना शुरू कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खजूर को खाएगा, अल्लाह उसके जिस्म के अंदर ताकत पैदा कर देगा, अल्लाह उसके जिस्म के अंदर क़ुव्वत पैदा कर देगा। दोस्तों, रोज़ाना 5 खजूरें खा लिया करें। वहीं पर एक हदीस और मिलती है जिसमें हमारे आका ग़ैब नबी फरमाते हैं कि रोज़ाना 1 अंडा खा लिया करो। अंडे से तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत आती है, तुम्हारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत आती है। दोस्तों, फिर एक हदीस और हमें आपको बता दें जिसमें बादाम के ताल्लुक से बताया जाता है। दोस्तों, अगर कोई शख्स बादाम खा लिया करे, रोज़ाना 3 या 5 बादाम खा ले, तो इंशाअल्लाह उसके जिस्म के अंदर बेपनाह ताकत आ जाएगी, बेपनाह क़ुव्वत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे जवान जो है वो इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। आज जो नामर्दी का शिकार बनते जा रहे हैं, हमारे जवान जो है वो नामर्द होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा आज हमारे जवान नींबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नींबू का बहुत तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है ये नींबू, ये भी अगर कोई शख्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी मर्दानी ताकत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक इमली हमारे जवान आज आपने देखा होगा समोसों के साथ में जो चटनी इस्तेमाल की जाती है, उसके अलावा और भी जो खट्टी चटनी इस्तेमाल की जाती है, हमारे जवान उसको बहुत जो है
اس کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور وہ ان کے جسم کے اندر جا کر ان کی مردانی طاقت کو ختم کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ یہ کھٹی چیزیں کھاتا ہے تو وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی چیز آپ کو بتائی نیبو، دوسری چیز ہے املی اور تیسری چیز ہے آم کا اچار۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز بھی عام ہو گئی ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ اچار کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور وہ ہر وقت کھانے کے ساتھ میں اچار کو کھاتے ہیں۔ دوستو اگر کوئی شخص روزانہ اچار کا استعمال کرتا ہے، روز اچار کھاتا ہے، تو اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے مردانی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسے شخص جن کی مردانی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی بیویاں بھی ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں۔ دوستو ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تین چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں سے ہمیشہ دور رہا کرو۔ ایک تو نیبو، آپ نیبو کا کبھی کبھی استعمال کیا کریں۔ دوسری چیز ہے املی، دوستو اس سے بھی آپ پرہیز کیا کریں، اس سے بہت زیادہ بچا کریں۔ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ ہے، آپ کو بتایا میں نے، آم کا اچار۔ آج بہت تعداد میں ہمارے جوان آم کا استعمال کر رہے ہیں، آم کے اچار کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ آم کے اچار کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ آپ کی طاقت کو برباد کرتے ہیں، آپ کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے آپ کی جوانی برباد ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ دوستو آپ اگر ایسا کر چکے ہیں تو آپ اس سے ابھی رکیں، نہیں تو آپ کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی طاقت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بیوی جو ہماری جو دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ بیویاں جو دوستو بیوی جو غیر مرد کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ میں ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے۔ اور بعض لوگ جو مستجنی اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کو برباد کر لیا۔ اب ایسی صورت میں جب وہ شادیاں کرتے ہیں تو بھی وہ اپنی بیوی کو وہ پیار نہیں دے پاتے جس پیار کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو ایسے لوگ بھی اپنی بیوی، ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں یا آپ کے ایسی کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بیماریوں کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا علاج بتا دیں گے۔ انشاءاللہ دوستو ہم آپ تک وہ دوائی پہنچا دیں گے اور آپ کو قرآنی علاج سے آپ کا علاج کر دیا جائے گا۔ دوستان محترم، ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ یوٹیوب پر بنے رہیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔